नवेम्बर 2024 बुसकानी 15 नवेम्बर 2025 বিশিষা রমই সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্য বাকসাহান জনজাতি চমকাইচিন ত্রিপুরাহ ত্রিপ্রাসা अब भौगोलिक कारणे आलका आलका कई साजाको कसम नाचो मो काछिराम बिसिरी बिसिंग खरजाक जीवन सरजार सिनियर बेसिक स्कूल में ट्रेनिंग नखलाओ नाचो कैसा पांडा मो पांडाओ चिनी जाति कथा मुसलमान क्या रुनाय तिनी मो आम चाइनी बरम गनांजोग एमएलए स्वप्न देवर्मा सोशल एक्टिविस्ट तिनी ताखो भूपेंद्र देवर्मा काछिराम बिसिनी चेयरमैन चिनारो मांगाई 7 जन चेयरमैन सब डिविजनल लेवल हॉस्टेल मैनेजमेंट वाइस चेयरमैन सोशल एक्टिविस्ट अजित देवर्मा मो आम चाइनी चिनी हदा हामकराय सामन तंगतंगाई असीम देवर्मा जत बेसि आं थैंक्स माजानोगो चिनी सब डिविजनल ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर DCL Baramganan Ology Debormano, you are giving me here and privilege to share something my words. All of Kisha को समझने सोच बोलना भाई अंशे सब डिविजनल लेवल नहीं Baramganan सब डिविजनल ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर नो बने बने के Hamai Mayapul. Today, training program 100% about politics. This is the government program. Since we are still part of alliance government, we cannot ignore that such a government program. सरकार भाई करम तंगामी 13 बছর काका যত সামনে 2024 की 7 तारीख मार्च बीजेपी आईपीएफटी जुट सरकार की प्रमुख 13 जन एमएलए वेरी क्लियर कट गोबांमा नाम थाइसावथायनि बागै जों दाबो बर्तमान गभर्नमेंट भाई एलायंस खालायै हालो काहामखाय जानि नाहार मावनाय इम्पेक्ट खायतनै जों दाबो दंगायो जाय होक भारत सरकारा आंताबो अभिनंदन मारो मो दाबो भारतनि मिनिस्टार अफ ट्राइबल एफेयार्स सामने मोननै विशारमै जनजाति दिवस गौरव दिवस नु पालन खायतों आंसे सिगां सानाखि सोशल एक्टिविस्ट काखो गोविंद्र बड सालांगा खरकसा मुंगा चेंगाय कुनि हुनिबसिनिवो ताति हुनिबसिनिवो जरा हुनिबसिनिवो बड़ भगवान बिरसा मुंगा हुनै झारखंड उड़ीसा मध्य प्रदेश वेस्ट बेंगल बिहार मो आम चायो जिन भारतवर्षनी कताल माने कचा एकदम कचा निजे राज्य रगो बड़ मताय हिमा माने हु इज बिरसा मुंडा अब्राम तो सालांगा
যে বরং 1875 খ্রিস্টাব্দ 15 নভেম্বর আচাই নাই 9 তারিখ জুন 1900 সালত শ্রীলঙ্কা 150 বছর 3 বছর কামানি আপনার সম্মান দেব তিনারা অ্যাওয়ারনেস যে সাধারণ আর চিনি অ্যানাউন্সার চিনি বুকু কাহাম गोबां रोखोम सालांका जों फरायफोरो जानि जानि क्लास 4, 5, 2, 3 फरायफोरो जिनि कोनो एसटी सार्टिफिकेट नांगौ 10 टाका स्टाइपेंड नानो किन्तु क्लास 6 आव काखाय एसटी सार्टिफिकेट मा दिखलायका स्टाइपेंड मानिनि बागै जोंनाफोरो साक न SDM ऑफिस कैसा तब से SDM ऑफिस लो आगे इनका SDO ऑफिस सदर SDO मोहनपुर SDM करे जिलानिया SDM करे विशालगढ़ SDM करे उदयपुर बॉर्डर निशिनी खुलाई बॉर्डर यहाँ वैसे बनो बांग्लादेश तो कैसा सदर SDO आफ्रिकाई सब डिविजनल ऑफिसर ताबुक हुकाय जोग सराय जगह सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नोमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट मैजिस्ट्रेट नोमेनक्लेचर अब बेलेखे नाम को मनी बड़े पावरफुल जाय हो जोंनाफोर कष्टखाय खायलायो किन्तु ताबुक म जनजाति गौरव बस हले खाजामानि परे सरकार जे सिद्धांत नमानि বলেছেন ওয়েলকাম মজানগো আবার আনতে খাইয়ে যত চিনি বড় বড় চিরাই খোনাই রত্ন এসটি সার্টিফিকেট পিআরটিসি ম্যারিজ সার্টিফিকেট তাবক তুমি লেখা নব ভাইয়ে অনেকে বেলাইকে কাহাম কগ্ন আম সারা বছর তিনিজন মানথাই सचेतन एमनी कागज खानी सचेतन खेतनी तावला मा खाई खेतनी दलिल मा खाई खेतनी पर्चा मा नालाय जों दाबो न खुब तां दंगनि बिनि पातनि आमालनि बिनि थागुनि आमालनि बुफानि आमालनि म जत्तनो जीवन सदानि मनुष्य खनोखौ बुसारक सुगाक जागियाखौ जों मा सुगाखै सुगाखै जानि कावला मा खायनाय पर्चा मा खायनाय जानि कागज मा खायनाय दाबो गेस लाइन थां दङ कतर नेशनल हाईवे आंगै दङ बोसगामि 10 বছর 15 বছরनि পরে म स्कूल मात्रै गोजाकै केंद्र सरकारनि प्रोजेक्ट फाइफ्रु आपरो जदि और आधा कानी एक कानी जगह तुम थांजा का निनी मुंबई को रेकॉर्ड करे पावला करे पर्चा करे दलिल करे हिंकाय लेप्सा बने रंग मंगला जों समारो 1960 साल में सिनी धर्मनगर में सिनी रेल लाइन फाइनाली को तब सिनी और आगरतलानि रेल स्टेशन जरा जत्तुलो जरि परिपुनि मेप टेप दंबायै आगिनो हमजाक बाक्साखाय जागा थांमानि रांमानखा बाक्साखाय रांमाननिया लंथ्राय बेलि 18 मुरा बर' मुरानि गोबां बाथ्रानि बरफ बर' मुरा सारा केबो करे चिनि बरफ सारा 18 मुरा नक सबायजाखा हुक सबायजाखा हुक खाय थांमानि बिनि हाथाय हारेब सबाय जगै रेल लाइन फाइका रेल लाइन ता फाइतो अब केबो नाया ताबो मजुगो जतनो अपडेट डेवलपमेंट नायो किन्तु जों लांग्रि बालिया जागानि कागज करि बागै नो खायि ठीक तद्रुप बिरसा मुंडल कुकुबैनो मुतुमालानि हिंगाय
He was an independence activity. Birsa Munda was an independence activist among the tribal. স্বাধীনভাবে বিরসা মুন্ডা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই খাইয়ে ভারতবর্ষ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই খাইয়ে ভারতবর্ষবর্তী প্রসারী বাগাই জনজাতির বাগাই বিনি রাজ্য বাগাই 23 বছর বয়স বথুই মার্কা ঠিক বিরসা মুন্ডা হইব 1799 কক এঙ্গানি উচিত বিরসা মুন্ডা হয় এঙ্গানি উচিত since he is the independence tribal activist amtikhana songmani uchi chonkono abo tai ami samali kokya song welcome klayo amti papers amti certificate manna hai nogo tuloi nima hai ang khakhayo tebo kotor chini manthai chini nogo tuloi ni phatakai chini hakayo tuloi ni phatakai chintemo welcome khainai amti ingorokno যাই হোক তাকুক কাই পুকুরছম কেন কোনো খানা নেতাও করে আর যত্ন চিনি যেন যত্ন শক্তি প্রসাদ লিডার্স কম থেকে সারা মুসলমানি Monday video invited but he is not attending. I think Oshi Monday also invited, he is not attending. And সারা মুসলমানি তিনি নিম জনজাতি গৌরব দিবস চিনি যে রায় আঙ্গলা ভাষায় কম সারা মুসলমান পুলিশ প্রশাসন ইজ ফর দ্য পিপল পুলিশ সাধারণ বরফ নিবাগই সাধারণ বরফ পুলিশ নিবাগিয়া স্কুল কলেজ স্কুল ফর স্টুডেন্টস college for students, Chandara leaders for peoples, not peoples for leaders. Chini babi noroga, noroni babi chechon, noli kaham samun khaithani babi, chen jabto noro samay matan thai. Kintu tini aro police proshashan mo phailiya, chini mandai blog ni video mo phailiya. MOIC Bulaka finally kok African Somalia Pakan Gairo Health Camera Gunai Onto Jabtolachun Kakokaham Bukokaham Song Amchini Origi Dapar Mano Aboli Sukan Kubamba Kubayam Sam Makleka even Chini Tabu President Minister of Tribal Welfare Honorable Because the Bono Point of Masaka and Khakayo, out of 23, Testa subdivision in Bisino, Kilimo Jirania subdivision, এক নম্বর যত সামন country, go prize money, only valuable on. I am proud of my subdivisional tribal welfare officer, Mr. Orijit Deborma. Bono Kariba Antalo proud, Kini mo Antony Bono Bebel Chetana. বেগম শিয়ান বেগম করুন খরচের কারণে ফকক মানফানো মকল মুজাক বুসাগ এডুকেশন তংজাক বন তাবক ঠকক মালিয়া আন পাইছক মকক সাবুনে পাইছি নাই ঠকক বানি দিন পাইছা খরচের কারণে দিন পারানি বরং সম্প অদা ফানা দুধ বাহাই বোকানাব দুধ ছাইনি এটা Dafana good bahai lo ni chupo. Aga parang muro ko sawo good pa sila kufur ta ha. Bukti kufur sila boga hai kufur. Unka boga bahai ni shui bakana. Unka yak to kongo ke phuluk maro kana phalo yang phadi nengkana lo bai boga unka antoi ya kongo ke phuluk anta. Kana pun mas hakapu tuh danti komen nakai, hai akiba, jam tabuk mau juga, apa 1960 ni ya, 1940 ni ya, 1950 ni ya, saya ni yang angkok sama tik tetong, ini ni mau awareness tu dino, anjaman man thai tu
ani khlai tai bo tongo operation job to tini bukhabai chongi mana nai ani tamo khlai tai ani man thai bo nanai ani khlai to ba ma khlai nai. That's all. Thank you. Kusung kusung dibagi ruwaisa koklam balaino khnapto sing khau chop mani bagi o khnai tongai raksak di taku pe bukhuk jora